Dobrodošli u najnoviji video. Ako vam se dopadne, lajkujte ga, a moj kanal pratite. Klik na prati je besplatan. Evo kako treba uzgajati zadivljujuću špansku mahovinu. Španska mahovina je epifit, nema koren ili vezu sa zemljom i raste na drugim biljkama. Sa svojom gustom grudom sive boje i lišćem bez korena koje slobodno visi sa drveća, španska mahovina je zapanjujuće lepa. Bilo da raste na starim ili mrtvim stablima, španska mahovina uspeva. Od tog drveta treba da dobije samo neophodnu hladovinu i vlažnost. Španska mahovina je biljka bez korena, nema vezano za zemlju ili bilo koju vrstu zemljišta. Njeno korenje se vezuje za grane ili stablo odabranog drveta. A ono što je najzanimljivije je da španska mahovina ili starčeva brada, kako je drugačije nazivaju, nije u stanju da parazitira na drvetu na kojem je pričvršćena. To znači da španska mahovina ni u jednom trenutku neće iskoristiti hranljive materije drveta ili mu na bilo koji način naneti štetu. Španska mahovina ga jednostavno koristi kao domaćina bez potrebe za išta od njega da preživi osim senke i stvorene vlage. Ova zapanjujuća biljka može narasti i do 6 metara. Međutim, španska mahovina može imati i manju dužinu, a zapravo može biti fantastična sobna biljka. Ako imate značajno veliku baštu u prednjem ili zadnjem dvorištu, možete dozvoliti mahovini da raste. A briga o španskoj mahovini nije previše izazovna. Kao vazdušnu biljku ne morate je saditi ni na jednom posebnom tlu. Bilo da se uzgaja u zatvorenom ili na otvorenom prostoru, morate osigurati da dobije indirektno osvetljenje. Lako se održava, a njeni uplakani listovi zelenog srebrnog tona nesumljivo će dodati nešto jedinstveno celokupnoj estetici koju ste do sada kreirali. Španska mahovina je u stvari bromelija. Iako se naziva španska mahovina, biljka je poreklom sa američkog kontinenta. Španska mahovina raste u Meksiku, Argentini, Južnom Čileu, na Karibima ili duž obale od Virđinije do Teksasa. Pošto je prilagodljiva i svestrana biljka, uvedena je u Australiju i Havaje. Španska mahovina je epifitska biljka, što znači da je vazdušna biljka. Zbog toga drvo za koje se ova biljka pričvrsti nikada nije oštećeno. Međutim, previše španske mahovine na živom drvetu može smanjiti količinu svetlosti koju prima domaćin, ali ovaj problem se lako može rešiti preuređivanjem ili rezidbom mahovine. Španska mahovina se efikasno može koristiti za punjenje nameštaja, fotelja, sedišta, kreveta i jastuka. U prirodi španska mahovina je odličan materijal za gneždenje mnogih vrsta ptica. Dobre biljke za pratnju španske mahovine uključuju paprati, azaleje, hoste, liriope, plavooku travu i skoro sve biljke koje vole senku. Španska mahovina cveta u kasno proleće ili u jesen. Cvetovi imaju žuto-zelenu ili bledo-plavu nijansu i proizvode specifičan miris. Sićušni cvetovi španske mahovine proizvode mahune semena koje postaju smeđe dok sazrevaju. Kada se mahune otvore, seme putuje kroz vazduh i vezuje se za odgovarajuće domaćine. Listovi imaju izdužen oblik i prirodnu tendenciju da rastu zajedno i uvijaju se dok se lišće ne pojavi zapetljano. Dakle, imati špansku mahovinu u svojoj bašti nesumnjivo će stvoriti očaravajući i jedinstveni pejzaž. Lišće španske mahovine prekriveno je sitnim sivim ljuskama koje čuvaju vodu sve dok je biljka ne upije.
Tkivo španske mahovine može da skladišti impresivnu količinu vode koja će pomoći biljci da preživi sušu. Nakon kiše ili nakon zalivanja, tkiva španske mahovine se zgusnu i biljka izgleda zelenije. Kako biljka upija i koristi vodu, boja počinje da se menja u srebrno-sivu. Najbolje uspeva na jakom, ali indirektnom svetlu i oslanja se na kapi kiše i vlažnost vazduha. Kada kupujete špansku mahovinu u rasadniku, veoma je važno proveriti da li je biljka zaista živa. Zdrava španska mahovina je srebrno-zelena, a nezdrave biljke mogu imati braunkaste ili srebrno-sive boje. Španska mahovina je netoksična biljka, tako da je možete bezbedno uzgajati bilo gde. Ako želite da je uzgajate u zatvorenom prostoru, bit će joj potreban oslonac. Ako želite da je uzgajate u bašti, ona će uspevati na drveću ili grmlju. Najviše joj odgovaraju vlažni uslovi, pa odlično uspeva u kuhinjama i kupatilima. Španska mahovina je otporna na bolesti i štetočine. Jedina opasnost su ptice koje mogu da vam ukradu ovu mahovinu za svoja gnezda.